menyertai Anda dalam penerbangan ini. Saat ini kita sudah siap untuk berangkat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, melipat dan mengunci meja, membuka penutup jendela di samping Anda, dan mematikan seluruh perangkat elektronik Anda. Terima kasih dan selamat menikmati penerbangan bersama Citilink Indonesia, maskapai berpihak terbaik di Indonesia versi Skytrax. Good afternoon, ladies and gentlemen. First of all, the Citilink Indonesia, we apologize for this delay due to operational reason. Welcome to Citilink Indonesia flight QG 4830 to Soekarno-Hatta, Jakarta. The flight time to Jakarta will be 1 hour and 50 minutes. Captain Dawa Maulana and crew members are very happy to have you on board. We are now ready to depart. Please fasten your seatbelts. Stage back to the upright position, lock your tray table, put the window shade, and switch off electronic devices. Thank you and we wish you an enjoyable flight with Citilink Indonesia, the best low-cost airlines by Skytrax. Beli buah di pasar kosong, bisa dibuka isinya makaroni. Terima kasih telah memilih kami dan selamat menikmati penerbangan ini. Para ibu yang terhormat, sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, kami akan memperagakan cara penggunaan alat-alat keselamatan penerbangan dan prosedur dalam keadaan darurat. Ladies and gentlemen, by the Code of Civil Aviation Safety Regulation, we are going to demonstrate the use of safety equipment and emergency procedures. Pesawat ini memiliki 4 pintu darurat yang dilengkapi dengan alat peluncur, 2 di kabin bagian depan dan 2 di kabin bagian belakang, kiri dan kanan. 4 jendela darurat yang dilengkapi dengan alat peluncur di kabin bagian tengah, 2 di sisi kiri dan 2 di sisi kanan. This aircraft has for emergency exit doors, the evacuation slats in the front cabin, and to the rear cabin left and right. For emergency exit windows, the evacuation slats in the center of cabin to the left and to the right. Dalam keadaan darurat, garis di lantai akan memandu Anda ke pintu keluar. In event of emergency, stress on the floor will guide you to the exits. Gunakan sabuk pengaman sebagai berikut. Bagaimana mengunci, mengeratkan, dan melepaskannya. Use the belt as follows to buckle, tighten, and release it. Baju pelampung ada di bawah kursi Anda dan hanya dipakai saat pendaratan darurat di air. Dimohon untuk tidak dipindahkan dari tempatnya dalam keadaan normal. Your life is located under your seat and to be used only for water evacuation. Please do not remove it from its place in normal condition. Cara penggunaannya, kalungkan pelampung melalui kepala, kemudian kancingkan dan eratkan. To use it for the life vest of the neck opening, fasten straps and pull the nose strap to tighten. Tarik sekerasnya kedua tuas merah ini untuk menggepukkan sesaat sebelum Anda keluar dari pesawat. To invade the fastball to return firmly just before leaving the aircraft. Jika Anda keluar melalui jendela darurat, gepukkan pelampung segera setelah Anda berada di atas sayap. If you leave the aircraft to the emergency exit window, invade the fast as soon as you are on the wing. Baju pelampung dapat juga dikembangkan dengan mode pipa karet. Lampu akan menyala saat baterai terendam di dalam air. Light vest can also be inverted by blowing into the tubes. The lamp of the vest activated when the battery simmers in water. Apabila tekanan udara di kabin berkurang secara tiba-tiba, masker oksigen akan keluar secara otomatis dari tempatnya. Tetaplah duduk dan kenakan sabuk pengaman. Tarik masker ke arah Anda untuk mengalirkan oksigen. Pasang masker menutupi mulut dan hidung. Kaitkan karetnya di kepala dan bernapaslah seperti biasa. Pakailah masker Anda terlebih dahulu sebelum menolong yang lainnya. If there is a loss in cabin, raise the seatbelt rope from the panel above your head, remain seated and fasten your seatbelt to the mask oxygen flow. Offer mattress the mask, just elastic band around your head and breathe properly. Kartu petunjuk keselamatan terdapat di kantong kursi di depan Anda. Silakan membacanya dengan seksama. The safety instruction card is located in the seat pocket in front of you. Please read it carefully. Terima kasih atas perhatian Anda. Thank you for your kind attention.
position.